Jih sem vse sem videl. Tako nekako, ne? Nekako tako, ja. Moraš narediti, ne? It was on fire! Ti kar streli, daj. Kaj hecam? Taka vibracija je od bufferja. Pet. G. H. Tri H. Pet, osem. Kaj te boli prst? Prst, ja. Trigger slap. Ja. Pizda. Ne vem, kaj je to.